हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम बांबू बिरियानी बनाइबा, तो प्लीज़ वीडियो को शेष पर्यंत देखु। आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आमको सपोर्ट करने कमेंट्स भी दिंतु। आसतु आम रेसिपी स्टार्ट करवा। एबे आमर बिरियानी राइस पानी फुटी सारी। एबे आम यही पंच मसला को ऐड करवा। आधे गुजराती, डालचीनी, अलैच, अनासी फूल, लवंग आदि सब अच्छी आगे पकईदे। एबे आम बिरियानी राइस को ऐड करवा। एबे आम चिकेन को मैरिनेट करनवा। एबे आम चिकेन रे किछि हाफ पीस लेंबू को चुपुड़ दवा। एदे किछि लूण पकई दवा, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हैंडमेड गरम मसला, बिरियानी मसला, फ्राइड ओनियन, कटा होइथिबा टमाटो, कटा होइथिबा ग्रीन चिल्ली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एबे आमे चिकेन को आधा घंटा मैरिनेट हाँपी छाड़द। आम मैरिनेटेड चिकेन आउ हाफ बॉयल राइस को बाउंस पुरेबा। एबे चिकेन राइस, फ्राइड ओनियन, बिरियानी मसाला, एबे एथिरे आमे गुआ घी ऐड करबा। एबे याको आमे कदली पत्र दे सील कर दवा। जल्दी रही गोटे ना एबे हमर बांबू बिरियानी हो सारी। आसतु काढ़ी देखा केमती होइछि। वाओ, एबे आसन टेस्ट कर देखिबा केमती लागुछि। टेस्ट बहुत ही बढ़िया है।
बहुत सुंदर लगुच। प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और शेयर करूँ और निश्चिंत कमेंट करने को भूलु ना। प्लीज कमेंट भी करूँ आपण भिडियोटी केमी लगे आउ नेक्स्ट वीडियो कौन दबू आपण मानू। तो प्लीज निहाती घरे या निश्चिंत ट्राए करी देखिए। चिकन पूरा बढ़िया मजा से जी। बाय फ्रेंड्स, पुणी नेक्स्ट वीडियो देखा।